Sa Dubai. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sa Dubai. Dubai. Sana! Ma! Friendship yung ito ng consolation prize. Ayan yung parang kundi ginalingan. Compress po tayo. Ayan. Si ate medyo naglalag. Ate. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Sabi ka po kay Ma'am Chef. Ay, iyo pa yan. Oh, ano dito? Ate! Doon ate! Ano ka dito? Ayaw niya ng consolation. Compress pa tayo, compress tayo. Ate, may consolation ka doon. Sa Dubai. Dubai. Ito po sa ating coordinator. Compress tayo! Ang bilis ha. Oh, wala pa hinahanap ko. Ano ba yan? 8 na lang. Ready, go! Abu Dhabi. Sa Dubai. Hey! Okay. Sige, Ayusin mo ha. Nakataas naman siya kamay. 1, 2, 3, go! Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Ano ba? Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Dubai. Abu Dhabi. Sa 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 Dubai. Daddy! Sa? Sa Dubai. Dubai. Get out ka ng tatay. Thank you so much. Ayan, exit na tayo, Daddy. Ayan. Abu Dhabi. Sa Dubai. 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 Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi. Luna, very straightforward. Kaya guys, kung gusto niyo pong mapanood ang moment na to, i-follow niyo po si Sid Luna sa kanyang mga social media. Sid Luna, meron consolation prize. Ano gusto sabihin? Thank you so much. Thank you so much. Ate, tuwang-tuwa ka ate oh. Gusto ate! Ayan, kung babae lang yun, nagbubarag-barag yan, hindi ako na sana. Ready, set, go! Abu Dhabi. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Oo, sige. Kaya, go! Sa Dubai. Ate, energy naman. Ay, parang di ka nag-dinner. Ready, set, go! Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Oh. Sa pa. Abu Dhabi. Sa Dubai. Sa Abu Dhabi. Abu Dhabi. Mahal ka na! Thank you for your prizes mo. Consolation prize. Last five. Okay, partner, ulitin ko po. Kung sino po ang nawawalan po ng susi po ng sasakyan, lapit lang po kayo sa ating mga order. Sa Dubai. Lakasan mo naman! Go! Abu Dhabi. Sa Dubai. 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 Ah! Okay na. Last four. Ayan, compre- Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Ito lang. Go! Abu Dhabi. Sa Dubai. 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 Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Oh. Okay, ayan. Panglain. Go! Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Magaling. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Ay! Action na! Ayan, sige. Consolation natin na sa ayan, i-receive mo ang iyong trolley. Sige na. Compress. Kita ka. Asa kita ka. Ayan. Dalawang babae, isang lalaki naglalaban. Go! Abu Dhabi. Ah, lapit! Ah, lapit! Hirap ako! Ah, lapit pa! Ah, as boses! Ah, okay! Sorry. Grabe. Ready! Go! Abu Dhabi! Sa Dubai. O, hindi naman dumikit yung Go kamay. na, go! Abu Dhabi! Sa Dubai. Ay! Oh! Yun. Ayun! Last two. Last two! Uy, pero worth it ha. Nauna, Oo. mahuhuli pa ata. Ano
Anong gusto mo sabihin sa kanya? Nauna. Go! Abu Dhabi. Sa Dubai. Abu Dhabi. Sa Dubai. Sa Dubai. Sa Dubai. Sa Dubai. Ano? Mali. Nag-register, ulit-ulit na siya sa Dubai. Ayan, pero mami, napakagaling niyo po. Oo. Imagine. Palagpakan niyo dahil dalawa silang natitira. Sila ay panalo na. Bigyan ng dalawang premyo. Kuya, ano gusto mo sabihin sa Sumlang Lake? Thank you po sa nag-invite, lalo na sa tita ko, Tita Ems.